when you go somewhere, I feel like you always have like certain expectations how it's gonna be based on what you hear about. And about Jakarta, I hear that it's really dirty, that it smells bad, that it's chaotic, and just in general not a nice city. So my expectations were really low, but honestly, it really surprised me. This place is awesome. I see why so many people from around the world are moving here and choosing to live in this city, or even choosing to live on different islands here in Indonesia. The people are just, man, it's special. It's a special place. And I've been walking around the city. The city is so beautiful. I'm impressed with all the amazing buildings, and I'd love to do a city tour and show this fountain, Monas. The people here are so kind, so humble. Everybody is so respectful, and as a foreigner, you just walk around and you feel, man, so comfortable. You don't feel like you got to worry about absolutely anything, and that right there is beautiful. Beberapa bule ini awalnya datang ke Jakarta dengan penuh rasa ragu. Mereka sudah sering mendengar kabar miring dari berita dan media luar yang menggambarkan Jakarta sebagai kota yang kotor, semrawut, jorok, bahkan bau. Saking seringnya mendengar berita seperti itu, ada juga teman-teman mereka yang sampai melarang untuk datang langsung ke Jakarta. Tapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan semua keraguan itu. Dan ternyata, saat mereka menginjakkan kaki di Jakarta, pandangan mereka langsung berubah total. Mereka benar-benar terkejut melihat kenyataan yang berbeda 180 derajat dari yang dibayangkan. Jalanan yang bersih, banyak tanaman hijau di sepanjang kota, tata kota yang rapi, dan suasana modern yang mungkin tak pernah mereka sangka sebelumnya. Bule-bule ini pun akhirnya mengakui kalau Jakarta jauh lebih indah daripada cerita-cerita negatif yang sering mereka dengar. Mereka sadar setiap kota pasti ada sisi yang kurang baik, begitu juga Jakarta. Tapi bukan berarti satu kekurangan itu bisa menutupi semua keindahan yang ada. Bahkan negara maju seperti Amerika pun punya sudut-sudut yang kumuh. Pengalaman mereka ini jadi bukti kalau Jakarta sebetulnya kota yang patut dibanggakan, dan berita buruk itu tidak selalu benar. Seorang bule datang ke Jakarta dengan rasa penasaran tapi juga penuh keraguan. Sebelumnya, ia sudah sering mendengar berbagai cerita negatif tentang Jakarta. Katanya kota ini kotor, bau, semrawut, dan sama sekali tidak menarik untuk dikunjungi. Karena itu, ia pun datang dengan ekspektasi yang sangat rendah. When you go somewhere, I feel like you always have like certain expectations how it's gonna be based on what you hear about. And about Jakarta, I hear that it's really dirty, that it smells bad, that it's chaotic, and just in general not a nice city. So my expectations were really low, but honestly, it really surprised me. It's clean, like every area now I've been to, and maybe those were the good areas, but I mean, I can only tell you what I experienced. It's so clean, and it's green, it's loud. The traffic is insane. The people are so nice and friendly. All the cars look nice. Like, you know, I feel like you can tell when a country is really poor, then also the cars are like not good and old. But here, not at all. The malls are beautiful and everything. So it really surprised me so much, but in a really good way. Namun begitu tiba dan menjelajah beberapa wilayah Jakarta, semua pandangannya berubah total. Bule ini benar-benar terkejut melihat kenyataan bahwa Jakarta ternyata jauh dari gambaran buruk yang pernah ia dengar. Ia mendapati kota ini bersih, tertata rapi, dan dipenuhi orang-orang yang ramah serta hangat. Lalu lintasnya memang padat dan ramai, tapi suasana kota terasa hidup dan modern. Ia juga memperhatikan betapa terawatnya kendaraan di jalan dan betapa megahnya pusat perbelanjaan di Jakarta. Semua pengalaman ini membuat bule tersebut menyadari bahwa Jakarta layak mendapat apresiasi lebih dan tidak sepatutnya dinilai hanya dari berita-berita negatif yang beredar. Seorang bule datang ke Indonesia dan menghabiskan waktunya di Jakarta.
Baru sekitar 1 minggu ia berada di sana, tapi pengalaman yang ia rasakan sudah cukup untuk mengubah pandangannya sepenuhnya tentang kota ini dan juga tentang Indonesia secara keseluruhan. I just want to hop on here and say something, man. My whole life has changed in the last week I've been here in Indonesia. The people here are so kind, so humble. Everybody is so respectful, and as a foreigner, you just walk around and you feel, man, so comfortable. You don't feel like you got to worry about absolutely anything, and that right there is beautiful. Right now I'm actually staying in the Chinatown area of the city, and this place is gorgeous, man. It has a lot of history. Right now it's a little dead, but it gets pretty crazy, and man, I kind of love the crazy. You know, you kind of need crazy in your life, and Jakarta is that perfect balance between being able to find a nice quiet area and just being in a very crazy environment that gets your blood pumping, the energy flowing. This place is awesome. I see why so many people from around the world are moving here and choosing to live in this city, or even choosing to live on different islands here in Indonesia. The people are just, man, it's special. It's a special place, and it doesn't matter how many videos I make, you gotta come here and experience it for yourself in order to fully understand. Dari sudut pandang bule ini, Jakarta berhasil memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Ia merasa kota ini punya energi yang luar biasa, perpaduan sempurna antara hiruk-pikuk kota besar dengan sudut-sudut yang tenang dan bersejarah, seperti di kawasan pecinan tempat ia menginap. Yang paling membekas baginya adalah keramahan dan kerendahan hati penduduk Jakarta. Ia merasa sangat nyaman berjalan-jalan sebagai orang asing tanpa perlu khawatir apapun. Bagi bule ini, Jakarta adalah kota yang istimewa, penuh warna dan kehangatan, hingga ia paham kenapa semakin banyak orang dari berbagai belahan dunia memilih tinggal di sini. Dan menurutnya, tak peduli berapa banyak video yang dibuat, Jakarta dan Indonesia hanya bisa benar-benar dipahami keindahannya jika datang dan merasakannya sendiri. Seorang bule yang baru saja mendarat di Jakarta memulai petualangannya dengan berjalan-jalan keliling kota. Tanpa ekspektasi berlebihan, ia mencoba menikmati setiap sudut Jakarta dan mencari tahu keindahan apa yang bisa ia temukan. I landed in Jakarta today and I've been walking around the city. The city is so beautiful. I'm impressed with all the amazing buildings, but also with something else. Right now I was in my way to Monas, and look what I found here. A beautiful fountain, guys. This is probably the most beautiful fountain I've ever seen. Look all the horses. They're pulling something or somebody. Please let me know in the comment section, what does this mean? What is the meaning of this fountain? It's related with the independence. I believe here in Indonesia, you guys won the independence in 1945. But let me know everything, please, in the comment section, because in the next few days I'm gonna make a few videos for my YouTube channel, so I want all your recommendations. And I'd love to do a city tour and show this fountain, Monas, all the nice areas of the city in my YouTube channel. So if there's any local guy that is watching this video, please reach out to me. I'm gonna leave my email here on the description box, so we can make a video and explore Jakarta together and share it with the world. Di luar dugaan, bule ini begitu terkesan dengan apa yang ia lihat di Jakarta. Tidak hanya kagum dengan megahnya gedung-gedung yang menjulang tinggi, ia juga terpukau ketika menemukan air mancur indah di dekat Monas, yang menurutnya merupakan air mancur paling cantik yang pernah ia lihat. Rasa penasarannya tentang makna air mancur dan kaitannya dengan sejarah kemerdekaan Indonesia membuatnya semakin ingin belajar lebih banyak tentang kota ini. Dengan penuh antusias, ia bahkan berencana membuat video perjalanan di Jakarta dan mengajak warga lokal untuk ikut berbagi cerita agar bisa memperkenalkan keindahan ibu kota ini kepada dunia. Bagi bule ini, Jakarta benar-benar meninggalkan kesan positif yang jauh melampaui bayangannya.
Itulah sekelumit pengalaman dari bule yang akhirnya menyadari betapa istimewanya Jakarta. Kota ini bukan hanya soal gedung tinggi dan keramaian, tapi tentang energi positif, keramahan warganya, dan keseimbangan antara hiruk-pikuk dan ketenangan yang sulit ditemui di kota besar lain. Dari cerita ini, kita sebagai warga Indonesia harus makin bangga dan semangat menjaga Jakarta tetap jadi tempat yang nyaman, aman, dan membanggakan di mata dunia. Jangan biarkan pandangan negatif mengalahkan kenyataan indah yang sudah terbukti sendiri oleh mereka yang datang dan merasakannya.